teman-teman. Apaan tuh? Wow, kakak sudah punya banyak koleksi miniatur bus, teman-teman. Kira-kira apa saja? Lihat. Oke. Ini maju lancar, teman-teman. Warna putih kombinasi hijau. Wow, ini depannya, teman-teman. Wow, mantap. Maju lancar Mercedes-Benz, teman-teman. Wow, super sekali. Jet bus, teman-teman. Ini asli keren bener, teman-teman. Wow. Wow, ada warna hijau, teman-teman. Apaan tuh? Kayak di film Hulk ya, teman-teman. Wah, ini miniatur mobil Pandawa 87, teman-teman. Lihat Mercedes-Benz, teman-teman. Ini bagian belakangnya. Wow. Dan ini sama Pandawa 87, teman-teman. Wow, keren sekali, teman-teman. Nice. Wow, gagah. Seperti superhero Hulk, teman-teman. Wow, sangat besar sekali miniaturnya, teman-teman. Kalau yang ini kakak punya Red Star, teman-teman. Si pemberani warna merah. Wow, teman-teman tahu nggak ini mobil apa? Wow, lihat ya, ini Subur Jaya, teman-teman. Mercedes-Benz OH 1626. Ini Sumber Jaya. Wih, beneran. Ini keren sekali, teman-teman. Wow, teman-teman wajib punya ini. Ini mantul pokoknya, teman-teman. Subur Jaya. Wow, kita simpan saja. Wah, sebenarnya masih banyak koleksi miniatur yang lainnya, teman-teman. Tapi sudah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Dadah.